नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी द्वारा एक बार फिर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को ही प्रत्याशी बनाने का फैसला किया गया है। आसनसोल लोकसभा सीट से एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा ही टीएमसी की टिकट पर प्रतिद्वंदिता करेंगे। इस बारे में आज हमने आसनसोल दक्षिण की विधायक तथा पिछले लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल से बात की। आइए जानते हैं इस बारे में अग्निमित्रा पाल ने क्या कहा। দেখুন, শত্রুঘ্ন সিনহা তার মতো মানুষকে দাঁড় করাবেন না সেটা তাদের সিদ্ধান্ত, এখানে আমরা কিছু কথা বলবো না। কিন্তু আজকে মানে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতেছিলেন আসানসোলে, 3 লক্ষ ভোটে আমি হেরেছিলাম। এবারে আপনাদের কথা দিচ্ছি, যেই দাঁড়াক না কেন বিজেপি থেকে, সে কিন্তু 3 লক্ষর ওপর ভোটে প্লাস ভোটে জিতবে। তার দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে এই যে মমতা ব্যানার্জির সরকার, তারা যেভাবে চুরি করেছে আমার আপনার টাকা। মমতা ব্যানার্জির বাবা মাই টাকা রেখে যাননি, পৈতৃক সম্পত্তি নয়, সেটা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। প্রতিটা জিনিসে চুরি, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে চুরি, এবং 1 টাকা 2 টাকার চুরি নয়, কোটি কোটি টাকার চুরি। 1 নম্বর হচ্ছে এটা। 2 নম্বর হচ্ছে শত্রুঘ্ন সিনহা 1.5 বছর 2 বছর হলো এমপি হয়েছেন। আজকে উনি কটা কাজ করেছেন এই আসানসোলের জন্য, কটা প্রজেক্ট এনেছেন, কবার পার্লামেন্টের ফ্লোরে উনি আসানসোলকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বলতে পারেন? আর যদি বলতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারতাম। আপনারা রয়েছেন, আপনারা তার প্রচার করতেন। যেরকম আমরা কোনো
কথা বললে, বিধানসভায় আমি যখন কথা বলি চিত্তরঞ্জন নিয়ে, জামুরিয়া নিয়ে, দামোদরে জল শুকিয়ে যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, আপনারা সেটা কভার করেন। তাহলে ওনার জিনিস আমরা জানতে পারলাম না কেন? কারণ শত্রুঘ্ন সিনহাজি লাস্ট 1.5-2 বছর কোনো কাজ করেননি, তাকে আমরা দেখতে পাই না, তাকে আসানসোলের মানুষ দেখতে পায় না। একটা সই করা, একটা কোনো সমস্যার কথা জানানো, আমরা জানি না তিনি কোথায় বসেন, কোথায় তার অফিস, কিভাবে তাকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুটো কারণের জন্য আপনারা, মানে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই আসানসোল সিট এবং আসানসোলের মানুষ 3 লক্ষেরও বেশি ভোটে আমাদের মাननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिताবেন। कल कोलकाता में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा ही टीएमसी के प्रत्याशी होंगे। इस बारे में आज मीडिया कर्मियों ने मंत्री मलय घटक से सवाल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को ही लोकसभा चुनाव में टीएमसी का प्रत्याशी बनाया है। आइए सुनते हैं मलय घटक ने क्या कहा। আমরা আনন্দিত যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গতকাল আমাদের যে জেলার সভা ছিল সেই সভাতে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে আসানসোলের সাংসদ খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নায়ক শত্রুঘ্ন সিনহাকে আবার মনোনীত করেছে। কতটা জিতার জন্য দেখুন, গতবার 3 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছিলেন, এবার তার থেকে বেশি ভোটে জিতে। দাদা কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা যেটা अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, 1st फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। मंत्री मलय घटक ने आज आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में
आसनसोल दुर्गापुर इलाके के उद्योगपतियों को लेकर आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लिया। इस सेमिनार में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को लेकर चर्चा हुई। मंत्री मलय घटक ने कहा कि एक समय था जब आसनसोल को भारत का रूढ़ कहा जाता था। रूढ़ जर्मनी का औद्योगिक रूप से एक बेहद विकसित शहर है। आसनसोल में भी कई कारखाने थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से बहुत से आज बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब ये समय की मांग है कि यहाँ पर औद्योगिकरण हो, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पर्यावरण पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाने वाला है। उन्होंने सभी से उस सेमिनार में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही लंबे समय तक इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को लेकर भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। I convey my sincere thanks to BCCI for organizing this 7th edition of Asansol Durgapur Industrial Region discussion on ecological sustainability. As you know that Asansol is one of the oldest industrial city of our country, and once upon a time Asansol used to be compared as Ruhr of India. So at that time Ruhr of Germany was the industrially developed city in world, and Asansol used to be compared with Ruhr. There were many industries in this industrial belt, some running and some have already been closed, like Hindustan Cables, like Cycle Corporation of India, and many other industries which are now being closed. One news came just a few days ago, and I was shocked to read that news that our city Asansol is second from the last in the survey of pollution by Government of India. So we have to think regarding the pollution of the city as well as the industrial growth in this area. I am just told by CEO ISCO that SAIL, Steel Authority of India Limited, is going to invest about 33,000 crores for modernization and more development of ISCO plant in this industrial area. So I convey my thanks to SAIL Authority also. One thing from this seminar, I will request the organizers to work in this industrial belt regarding the industrial growth as well as in the pollution matters. Today I got an invitation from an NGO. They are going to organize a seminar at St. Patrick's Auditorium on 10th regarding the pollution. So I will ask them to invite you all, and if you participate and cooperate each other, one side it is industrial growth and the other side it is the pollution, the plantation and other development of this area, it will be a great help. Before I conclude, I convey my sincere thanks again to the BCCI, especially to Sri Gautam Rai, the President of Bengal Chamber of Commerce, and all of you. Thank you very much. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि केंद्र सरकार बंगाल को वंचित कर रही है और बंगाल का बकाया पैसा नहीं दे रही है। इसे लेकर ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर भी बैठ गई हैं। इस मुद्दे पर आज आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने एक संवाददाता सम्मेलन किया और उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर तीव्र आक्रमण किया। এখন ক্যাগ রিপোর্টে চুরি ধরা পড়ে গেল,
যে এই মমতা সরকার, এই মমতা ব্যানার্জির সরকার, এই টিএমসি সরকার বাংলার মানুষের 1,95,000 কোটি টাকা চুরি করেছে। এখন আপনার মনে হচ্ছে যে 21শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকাগুলো আপনি দিয়ে দেবেন? তাহলে এতদিন ধরে এই নাটকগুলো করছিলেন কেন? এতদিন ধরে নাটক তো আপনারা করছিলেন, সেটা তো আমরা তো জানি আপনি কতটা মিথ্যেবাদী। এবং বাংলার মানুষকে আর যদি আপনি 12 বছর 13 বছর কাজ করতেন তাহলে এই নাটকটা আপনাকে করতে হতো না। আপনি কাজও করেননি। আজকে কেন্দ্র সরকারের যে যোজনার টাকা গরিব মানুষের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছেন সেগুলো চুরি করেছেন, আর তারপরে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। সত্যিটা তো সামনে চলে এলো। উনি তো বলছেন যে কেন্দ্র বঞ্চনা করেছিল, টাকা দেননি, রাজ্য সরকার এই টাকাটা এবারে দেবে। আর একটা মিথ্যাচার, রাজ্য সরকার যে টাকাটা দেবার কথা বলছে সেই টাকাটা হচ্ছে 1,95,000 কোটি টাকার চুরির টাকা। ওটাই তো আমি বলছি যে ক্যাগ রিপোর্টে তো ধরা পড়ে গেছে। এখন উনি যে কথাগুলো বলছেন ওগুলো উনি আবার করে একটা কনফিউজ করার চেষ্টা করছেন যে অ্যাজ ইফ রাজ্য সরকার টাকাটা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে না। টাকাটা যেটা চুরি করেছে এই 1,95,000 কোটি টাকা, এটা কেন্দ্র সরকারের টাকা, যেটা মমতা ব্যানার্জি চুরি করেছেন, মমতা ব্যানার্জির সরকার চুরি করেছেন। এখন চাপে পড়ে সেখান থেকে টাকাটা দিচ্ছেন। তো আপনাদের টাকা নেই, টাকা নিয়ে আপনারা করেন। আপনারা ভাতা দিতে পাচ্ছেন না, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, হ্যান্ডিক্যাপ ভাতা আপনারা দিতে পাচ্ছেন না। আপনার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের টাকা থেকে আজকে ডায়মন্ড হারবার মডেলকে টাকা দিতে হচ্ছে হাজার হাজার টাকার বার্ধক্য ভাতা সিনিয়র সিটিজেন্সদের। আপনি আবার টাকা পেয়ে গেলেন। এ কি পিসি সরকারের ম্যাজিক নাকি? হঠাৎ করে আপনি টাকা পেয়ে গেলেন। এই টাকাটাই হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের টাকা এবং সেটাই উনি আজকে আবার ঘুরিয়ে বলছেন যে আমরা টাকাটা দিয়ে দেবো। এটাই তো উনি রাজনীতি করেন। সামনে লোকসভা, মানুষ খেপে উঠেছে, ফুঁসছে। তৃণমূলের দুর্নীতির এগেনস্টে মানুষ সমস্ত বুঝে গেছে আসলে এই ভদ্রমহিলা কি এবং তার সরকারটা কি কি লোক দিয়ে উনি এই সরকারটা চালাচ্ছেন, এটা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। আবার করে নতুন ভাবে কনফিউজ করতে হয়। চুরিটা হয়ে গেল, বঞ্চনা হয়ে গেছে, মানুষ নিচ্ছে না। পা ভাঙলো 21-এর আগে, মানুষ নিল না। মাথা ফাটলো 2 দিন আগে, ভাবলো নেবে, নিচ্ছে না। কিছু তো একটা করতে হবে লোকসভার আগে, কারণ মানুষ তো ফুঁসছে। মানুষ বুঝে গেছে এই সরকার টিএমসি সরকার চোরেদের সরকার। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।